kita ada dua jenis asymptote, iaitu vertical and horizontal asymptote. Okay, apa itu vertical dengan horizontal asymptote? Alright, maksudnya kalau kita tengok graf, okay, yang dotted line tu, yang I draw as a dotted line tu, ni yang I colorkan tu, yang color kuning ni kan. Yang dotted line tu, itu kita sebut sebagai vertical and horizontal. Okay, vertical and horizontal asymptote. Alright, so sekarang ni, apa benda vertical dengan horizontal asymptote tu? Okay, so untuk vertical asymptote, your graph ataupun your curve ni only approaching, dia hanya akan mendekati sahaja. Okay, maksudnya dia tidak akan cross lah. So sama juga untuk horizontal asymptote. Okay, so your curve ni akan approaching when x approaches to infinity. Macam ini untuk vertical asymptote. Okay, graph itu dekat point, certain point, maybe the graph is undefined. So we just study the limit at that point. Okay, so limit for the graph, kalau you tengok dekat sini kan, your function is go to 40 infinity kan, kat sini 40 infinity. So the graph actually go to negative infinity. So macam itulah. Itu disebut, yang dotted line ni lah disebut sebagai vertical asymptote. Okay, yang horizontal yang tegak tu lah. Tetapi for horizontal asymptote, maybe your curve maybe can cross. Maybe your curve tu dia macam ni. Dia jatuh, dia turun, dia naik balik. Kan? Approaching the horizontal line. Boleh? Okay. This graph boleh berlaku. Boleh berlaku. Okay. So vertical confirm. Okay. Tak ada graph yang akan cross untuk vertical asymptote. Tapi horizontal, yes. Ada graph yang boleh cross. But horizontal ni kita study when x approaching to 40 infinity and x approaching to negative infinity. Itu maksud for horizontal asymptote, kita study when x approaching to 40 infinity and negative infinity. Okay, so we discuss one by one. Okay, so in order to find vertical asymptote, okay, we use infinite limit. Kita akan gunakan infinite limit. And to find horizontal asymptote, tadi vertical. Vertical, we use infinite limit. Okay, to find horizontal asymptote, we use limit at infinity. Beza limit at infinity. Limit at infinity ni maksudnya x approaching to 40 infinity or negative infinity. Tapi use infinite limit ni maksudnya kita akan cari limit at certain point, that point the graph actually undefined. Okay, the graph dia tak tertaruh dekat titik tu. Kita check dekat point tu. Okay, so for vertical asymptote, okay, for example, maybe we detect point A is a point that the graph is undefined. Maksudnya kalau X sama dengan A tu, titik A tu graph tu dia tak tertakrif. Maksudnya kita ganti, you akan dapat infinity. Ini case yang infinite limit lah. Infinite limit. Maksudnya kita ganti contoh value over zero. Kan? Kita akan dapat dia infinity. So kita nak tahu dia sama ada positif ataupun negative infinity. Graf tu pergi mana? Graf tu sama ada dia pergi ke positive infinity or maybe dia pergi ke negative infinity. Okay. So bila you dapat trace ataupun dapat cari point x equal to A tu, you just cari A from left and also A from right. So you cari titik tu saja. Nanti you akan faham lah macam mana nak cari titik ni. Tu saya akan ajar lagi macam mana nak cari. Maksudnya you check lah. Maybe kalau A from right tu maybe positive, maybe negative, it depend. Depend kepada function lah. Sama juga on A from left, kalau X approaches to A from left, maybe graph tu maybe positive, maybe negative. So yang pasti, what you need to do, you kena buat yang ni. Positive and negative infinity to check the vertical asymptote. Okay, tapi kalau you check,
You tak dapat positive infinity or negative infinity, you dapat value. Kalau you dapat value, itu bukan vertical asymptote. Itu bukan. Okay, kalau dapat nilai, itu bukan. Dia kalau kita check, dia mesti dapat infinity. Itu adalah vertical asymptote. Okay, but for horizontal asymptote, okay, horizontal asymptote, dia kontra. Kita akan check limits x approaches to positive infinity and also x approaches to negative infinity. Dua-dua ni kita akan check. Satu x pergi ke positive infinity, satu lagi x pergi ke negative infinity. And make sure you get value. Nampak tak? Mesti dapat nilai. Kalau dapat infinity juga, itu bukan horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote mesti dapat satu nilai, iaitu value lah, iaitu y equal to something. Y equal to something. Itu maksudnya horizontal asymptote. Sebab horizontal ni kan dia yang tidur ni kan, mestilah y equal to something. Okay, kita tengok example lah, then you akan faham. Okay, alright. So the first one, A. Fx equal to x over x minus 2. Okay, Fx equal to x over x minus 2. Okay, so first kita nak check vertical asymptote. I buat short form ya, VA. VA means vertical asymptote. Untuk saya lah vertical asymptote, I buat VA saja. Okay, you all right full lah. Okay, vertical asymptote. How to find vertical asymptote? Okay, so ini fungsi fraction, kan? Fungsi pecahan. So how to check? Kita check dekat bawah. Check value that cause fx is undefined. Cari nilai x yang menyebabkan fungsi tidak tertakrif. You find fx that cause fx is undefined. Okay, so for this case, for A, we check denominator, you just equate to 0. Okay, we just equate to 0, so x equal to 2. Maksudnya yang menyebabkan dia undefined. Okay, maksudnya kalau I tulis fx undefined when x minus 2 equal to 0. So x equal to 2. Maksudnya fx tak tertakrif bila x sama dengan 2. So titik itulah kita check dia punya vertical asymptote. Okay, dan titik lain no problem lah. Alright, so kita nak check, correct or not? Adakah betul x equal to 2 tu vertical asymptote? Kadang-kadang tak. So we need to check. So how to check? Kita check limits x approaches to 2 from left and also limits x approaches to 2 from right, left, right. So same function x minus 2. Ni cara tulis Okay, nanti buat tutur macam ni lah. Alright, so caranya macam mana? So kita check lah. So bila you substitute 2, direct substitute 2 dalam function, you dapat atas dapat 2 kan? 2, bawah akan dapat 0. So confirm your answer is infinity. Confirm. Okay, sama juga yang 2 sebelah kanan. You substitute direct 2, you will get numerator 2. Denominator you will get 0. And then of course you will get infinity. Okay, so now to confirm this one is a vertical asymptote, yes, because we get positive and we get infinity. So now we need to check whether the positive infinity or negative infinity. So how to check? So we just substitute the value. Okay, this one 2 from left. So we substitute 1.9. Substitute dekat mana? Dekat yang 0 tu. Substitute 1.9 minus 2. So 1.9 minus 2 you will get negative, right? So negative. So 0 here, 0 for negative side. So positive divided by negative, so you get negative. Jelas Ini yang saya dah pernah ajar sebelum ni. For infinite limit. 2 from right, you substitute 2.1 lah. You substitute 2.1 into your denominator, x minus 2, you will get positive. 0 is come from positive. Jadi dapat positif, 2.1 minus 2 lah. Dia dapat 0.1 kan. 0.1 is positive. So just remark dekat 0 ni, you remark dia 0 positive. 0 sebelah positif. Okay. So numerator positif, denominator positif. So positive divide by positive, positive. Okay. So kita dapat negative infinity and positive infinity. So kalau kita dapat infinity, kita boleh confirm lah x equal to 2 tu, just buat conclusion lah. Therefore, x equal to 2 is a is a vertical
asymptote. Okay, itu cara buat jawapan. Okay, settle lah. Vertical asymptote. Nampak tak? Asymptote kita check what the value of x cause the function is undefined yang menyebabkan function u undefined. Cari titik x tu. Kalau ada, baru check. Okay. And then, macam mana pula dengan horizontal? Horizontal asymptote. Okay, untuk horizontal, kita cari apa? Limits x approaches to negative infinity and also limits x approaches to positive infinity. Apa function dia? Function samalah, x over x minus 2. Okay, for rational function, kalau negative or positive infinity, okay, dia akan samalah answer dia sebab tak ada square root kan. Kalau ada square root, kalau negatif, depan square root you letak negatif. Macam case ini, you just divide by highest order of x from denominator. Check denominator. Apa kuasa paling tinggi? X. So semua sekali you bagikan dengan x. Okay, negative infinity. So x divided by x over x divided by x minus 2 divided by x. Okay, then you simplify. You will get 1 over 1 minus 2 over x. Okay? Alright. Now, yang 2 over ni akan dapat apa? 0. Now, kita nak gantilah. Nak ganti 1 over 1 minus 0. So, dia dapat apa ni? Dia akan dapat 1. Okay? So, for negative infinity, how about positive infinity? Sama je. Just tukar saja yang ini jadi positif. Step dia sama je. Okay, positive infinity, x over x, ataupun terus je lah. Kita dah tahu dah kan, 1 minus 2 over x. So, dia akan dapat 1 over 1 minus 0. So, same thing lah, you akan dapat 1. So, you dapat value tak? Yes, you dapat value. So, kalau you dapat infinity, itu bukan horizontal. Okay, horizontal dia mesti dapat value. Value ni value apa? Value y. So, therefore, y equal to 1. Is a horizontal asymptote. Okay, ada nak tanya? Jelas tak? Vertical. Ini semua kita dah belajar. Last lecture. How to find limit. Ini adalah yang vertical limit, infinite limit. How to find infinite limit. Yang ini untuk cari limit at infinity. Ni adalah limit at infinity. Ni limit at infinity untuk cari horizontal asymptote. Okay, ni. Boleh? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita pergi example B. Okay, example B. Your function fx equal to x minus 2 over x plus 2 square. Okay, x minus 2 over x plus 2 square. Okay, so macam tadilah. Nak cari vertical asymptote, we check dekat denominator, ada tak value yang akan menyebabkan dia 0. So kita check dekat denominator, kita samakan dengan 0. So of course kita akan dapat x equal to negative 2. Betul? Because when x equal to negative 2, your function is undefined. Kan? Function you undefined bermaksud kita tahulah kemungkinan belum confirm. Kemungkinan maybe x equal to negative 2 maybe vertical asymptote. So we need to check. Okay, kena buat tak? Wajib buat lah. That is limits x approaches to negative 2 from left, and also we check limits x approaches to negative 2 from right. Okay, so macam mana ni? Okay, just ganti je. X minus 2 over x plus 2 square. Okay, kalau you nak kembang pun you boleh kembang. Kalau tak kembang pun tak apa. You just substitute your negative 2. Atas you dapat apa? Negative 2, you will get negative 4, right? Negative 4, denominator, you akan dapat 0. So confirm you akan dapat infinity. Okay. Yang ini, negative 2 from right, same thing. You substitute negative 2 into your function, direct substitute, you will get numerator in negative 4. Denominator, you will get 0. Confirm, you will get infinity. Now, we need to check positive or
negative infinity. So we substitute value. So negative 2, okay, on your right. So you can substitute negative 1.9. Betul? Yang ini negative 2 plus, oh sorry, negative 2.1 lah kan, negative 2.1 sebab dia negative 2 sini, negative 2 sini, negative 1 sini, negative 3. So negative 2 sebelah kiri sini kan, so negative 2.1 lah, dia ambil negative 2.1. Kalau negative 2 from right sebelah sini, sebelah kanan. So dia akan ambil negative 1.9 di substitute dalam. Tetapi no problem, sebab ini adalah kuasa 2. Power dia power square. Okay, power kuasa 2. So bila square tak ada masalah because square akan always positive. So you gantilah apa pun dalam tu, okay, bila you square dia akan jadi positif. Sini pun positif, sini pun positif. Okay, so negative divide by positive, you akan dapat negatif. Yang ini pun samalah, negatif divide by positive, you akan dapat negatif. Faham kenapa jadi macam itu? Okay, ada pun nak tanya? Ni just repetition lah yang lecture yang last week. And then you buat conclusion. Yeah, question. Okay, make sure you buat conclusion lah. Itu is a vertical asymptote. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Next, kita nak cari horizontal asymptote. Okay, for horizontal asymptote, because your function is x plus 2 square, I think x minus 2, x plus 2 square. Okay, because this one we need to expand. Kita kena kembanglah bawah tu. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat x square plus 2x 4x plus 4. Expand dulu. Kenapa? Sebab kita nak cari limits x approaches to negative infinity and also limits x approaches to positive infinity. Okay, sebab kita nak divide nanti. Okay, that's why I expand. Okay, yep. Okay, now what we need to do? We just divide. Kita bahagikan, sebab ni pecahan untuk case fraction, kita akan bahagikan dengan kuasa paling tinggi. Mana kuasa paling tinggi? At kuasa 2. Kuasa tinggi kat mana? Kuasa paling tinggi, highest degree of x come from denominator. Yang datang daripada denominator. Ini pun sama. So kita divide by x square. So just rewrite. Okay, then you simplify, you will get limits x approaches to negative infinity. So 1 over x minus 2 over x squared divide 1 plus 4 over x plus 4 over x squared. Okay, and then confirm this one will become 0, 2 over x. Ni pun 0, ni pun 0, ni pun 0. When x approaches to negative infinity. So you will get the answer is 0 minus 0 over 1 plus 0 plus 0. So you will get 0. Okay. So kita dapat value juga kan. So samalah. So for positive infinity pun sama. Step dia pun sama. Just tukarkan saja itu, jadikan dia positive infinity je. Okay. Step sama. Okay. Then ni pun samalah. Just tukar di positif saja. So 1 over x, 2 over x squared over 1 plus 4 over x plus 4 over x squared. So samalah, 0 minus 0, 1 plus 0 plus 0 equal to 0. So therefore we get value, iaitu y equal to 0. Dapat value? Yes. Value itu adalah horizontal asymptote. Dia buat conclusion lah. Okay, done. Yeah, question. Sir, macam mana dia dapat 0? Ni 0, atas kan 0 kan 0. Bawah
1 1 plus 0 plus 0, 1. 0 bagi 1, 0 lah. Ini you punya calculation ni. Okay. Kau tak faham step sebelum lagi? Ke sini ke sini. Macam mana? Yang itu from tu you buka page notes, you refer ni last lecture ni. You buka page 21. You buka page 21 nota, ada satu teorem kat situ. Teorem kalau limit x approaches tu tak kisahlah positif ke negative infinity ke kalau dia ada value 1 over x kuasa n, ini akan dapat 0. Ni. Ini ada satu teorem yang ini. Teorem yang ni. Kalau 1 over, kalau pecahan lah maksudnya. Tak kisahlah ni 1 ke, ada nombor ke, no problem. 1 over x kuasa n, ini akan dapat 0. So step satu ni akan jadi 0 lah. Ini akan jadi 0, ni pun akan jadi 0. Yang semua pecahan ni semua akan jadi 0. Sebab apa? Sebab teorem ni. Page 21 yang saya pernah ajar last class. Kalau jumpa macam ni je, 0. Ini sebab ini kalau you sebenarnya you akan masukkan ni. Ini akan masukkan limit, dia akan masuk, limit akan masuk kalau guna properties lah, masukkan limit, masukkan limit kan. Asing-asing satu-satu. Maksud saya limit x approaches to negative infinity negative 2 over x squared, ini juga akan dapat 0. Kenapa? Negative 2 ni boleh letak ke depan kan. Negative 2, ni ikut properties of limit kan. 1 over x squared. Ini kalau ikut teorem tadi tu, dia akan dapat 0. So 0 times negative 2, 0 juga. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay. C, kita pergi ke example C. Example C, fx equal to x squared over x squared plus 1. Okay. So yang ini, ada tak value x yang menyebabkan function tu undefined? Ada tak? So kita check. Kita check yang kat bawah ni, kita dah samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong. So bila samakan kosong, yang akan dapat negative 1. So yang ini adalah complex number. Kan? Ini adalah complex number. So bukan satu tu. Bila kita selesaikan kan, bila x plus minus negative 1, ini dah jadi complex number. So dia tak ada bukan satu nombor nyata lah. So maksudnya tidak adalah real number dekat situ yang menyebabkan function fx tu undefined. So tak ada. Okey, maksud saya domain bagi function f itu semuanya adalah real number. So tak adalah. Maksudnya no vertical asymptote. Buat conclusion. No vertical asymptote. Okey. Itu penuh asymptote. Kenapa tak ada? Sebab tak ada pun nilai x yang menyebabkan function tu undefined. So tak ada nilai x yang menyebabkan. You gantilah apa pun, confirm akan dapat value kat bawah ni. Confirm akan dapat value. Sebab dia x kuasa 2 tu. Kan? Dia akan always positive. Plus 1 tambah plus 1. Tapi kalau dia minus 1 ada. Kalau x squared over x squared minus 1, ini ada. Nilai yang menyebabkan dia 0 bawah ni. Bawah ni 0. Iaitu x equal to 1 dengan x equal to negative 1. Ada. Okay. Itu kalau negatif. Kalau dia positif kat sini, kita check lah ni akan jadi plus minus square root negative 1. So tak ada value pun yang menyebabkan bawah tu 0. Tak ada value. So maksudnya domain bagi function ni adalah real number. So bila tak ada value x yang menyebabkan dia undefined, so no vertical asymptote. Jelas ada function yang rational dia tak ada. Macam inilah case ni. Dia tak ada sebab tak ada nilai yang menyebabkan function tu undefined. Okay. Tapi macam mana pula dengan horizontal asymptote? Itu masih lagi ada. So kita check lah. So positive infinity, lagi satu negative infinity. Okay, saya buat satu cukup. Buat sama. So x squared plus 1. Okay, macam mana? Highest power dekat mana? Kat bawah, x kuasa 2. So dividekan dengan highest power. Positive infinity, dia akan dapat x squared divided by x squared over x squared divided by x squared
plus 1 over x square. Okay. So ini akan dapat, after you simplify, you will get 1 over 1 plus 1 over x square. Okay. Yang ini akan jadi kosong. Itu yang akan jadi 0. Okay. So sekarang ni nak jadi apa ni? 1 over, lepas kita masukkan limit lah. Masukkan limit setiap satu. Setiap satu ni, you masukkan limit, dia akan dapat 1 plus 0. So 1 over 1 plus 0, 1. Okay. So nilai dia y equal to 1 lah. Untuk negatif, step dia sama lah. Same step. Okay, just tukar. Sebab dia tak ada square root. Kalau square root, dia lain sikit. So ni samalah. Ni pun sama. Tukar ni je. Ni pun sama. Okay. Infinity 1 over 1 plus 1 over x squared. Same thing. Benda yang sama. Okay. So therefore by conclusion, y equal. Kalau vertical, y equal. Vertical, y equal to apa? Y equal to 1 is a horizontal asymptote. Okay, question before I proceed to the next example. Tak ada Tak ada. Okay. Kita pergi kepada example D. Okay. Function dia apa? D fx equal to x plus 1 over x squared minus 9. Okay. So sekarang ni macam mana untuk ni? Di mana nilai x yang menyebabkan function tu undefined? Okay. So cara kita check lah dekat bawah dia tu. Okay. So kita check kat bawah tu, dekat sini. Okay. Just samakan dengan kosong je. Samakan dengan 0. Kan? So kita akan selesaikan, kita akan dapat x squared equal to 9. So x squared equal to plus minus square root 9. So plus minus 3 lah. So ada dua nilai x. Satu negatif 3, satu lagi tambah 3. Okay, kita check dua-dua. Okay, alright. So at x equal to negative 3 pun kita check. At x equal to 3 pun kita check juga. Okay, kita check limit dia. Limit x approaches to negative 3 from left. Okay, x plus 1 over x squared minus 9. Pakai teknik yang saya ajar sebelum ni. Teknik cepat. Okay, just ganti direct je. Ganti direct. Okay, you will get negative 3 plus 1, you akan dapat negative 2. Bawah dia, negative 3 kuasa 2 tolak 9, you akan dapat 0 kan. So ini you akan dapat infinity. Bawah pun sama, negative 3 plus 1, you akan dapat negative 2. Bawah you akan dapat 0 juga. So ini akan dapat infinity. Okay, sekarang kita nak check positif ataupun negative infinity. Okay, cara macam mana? Okay, negative 3 left, sebelah kiri. Okay, ingat ni negative 3 sebelah kiri. Okay, ni sebelah kiri. So you kena ambil negative 3.1. Okay, negative 3.1 kuasa 2, gantikan dekat dalam ni lah. Okay, negative 3.1 square minus 9. Negatif ke positif? So you akan dapat dia positif. Betul tak? So check betul. Negative 3 from left. Okay, you akan dapat dia positif. So negative 2, atas negatif, bawah positif. So bahagilah. So dapat negatif. So that's why you hanya answer negative infinity. Dia lebih cepat saja. Kalau dalam nota, saya gunakan teorem. Saya buat asing-asing. Ini cara cepat. Take note, catat dalam nota. Okay, yang ini negative 3 from right. So kita akan ganti nilai ni apa? Kita akan ganti negative 2.9. Kita ganti negative 2.9 dalam bawah tu. Yang menyebabkan kosong tu. Kita ganti, ini akan dapat negatif. Betul tak? Sebab dia tak sampai 3. Minus 9, dia akan dapat negatif lah. So negatif dibuat by negatif, you akan dapat positif. Confirm positif. Siapa tak faham yang ini? Tak faham tanya. Saya nak buat yang next number pula ni. Okey, tak apa. Lagi masa kelas tutorial, kita double check. Okey. Geti ke tak geti? Okey.
Macam yang ini sama juga. Kalau you direct substitute 3, atas you akan dapat 4. Bawah, 0. So you akan dapat infinity. 3 sebelah kanan, atas akan dapat 4. Bawah, akan dapat 0. So, akan dapat infinity. Okay, so nak tahu sekarang ni positif ataupun negatif. Kita nak tahu yang itu. So, 3 sebelah kiri you akan ganti 2.9. You akan ganti dengan value 2.9. Ganti dekat dalam ni. Ini you ganti nilai berapa? 3.1. Ganti kat dalam ni. Okay, so you ganti 2.9 you akan dapat negatif. Confirm. You ganti 3.1 you akan dapat positif. Cuba kira kalau tak percaya. Gantilah 3.2 tak 9. Dia akan dapat satu nilai yang positif. So, 4 ni positif divide by negatif, so negatif lah. Atas positif divide by positif, so positif. Okay, ada nak tanya? Tak ada. Okay, 3 sebelah kiri akan dapat negatif. So, buatlah conclusion. Therefore, X equal to okay, X equal to negative 3. Okay, and X equal to 3 are vertical asymptote. Okay? Boleh? X equal to negative 3 and X equal to 3 are vertical asymptote. Okay? Settle. Ada dua nilai lah. Ada dua nilai vertical asymptote. Okay, next. Kita nak check horizontal asymptote. Okay. Kita ada lagi 8 minit Okay. We check limits X approaches to negative infinity. Okay, dengan limits X approaches to positive infinity. Alright, so macam mana ni? Apa function dia tadi? X plus 1 divided by X squared minus 9. So, kita akan bahagikan dengan kuasa paling tinggi datang dari bawah. So, X divided by X squared plus 1 divided by X squared over X squared divided by X squared minus 9 divided by X squared. So, you akan dapat nanti limits X approaches to negative infinity 1 over X plus 1 over X squared over 1 minus 9 over X squared. So, you akan dapat 0 plus 0 over 1 minus 0. Okay, so ni akan dapat 0 divided by 1, 0 lah. Okay, so same thing for positive infinity. Ini sama lah, cuma tukar ini je, jadikan dia positive infinity. Okay, limits X approaches to negative infinity 1 over X plus 1 over X squared over 1 minus 9 over X squared. So you will get 0 plus 0 over 1 minus 0. So you get 0. Okay, therefore, what are conclusion? Y equal to 0 is horizontal asymptote. Okay, saya buka soalan. Dah habis dah saya ajar tentang vertical dengan horizontal asymptote. The next tu adalah extra note saja. Okay, the next one adalah extra note. Ya, soalan. Nak lukis. Okay, nak lukis kita boleh lukis lah kat sini. Kalau macam function ini, kalau kita nak lukis, okay, X equal to 3. Ni, X equal to 3. Ambil titik, X equal to 3. Ni X equal to 3. Ni adalah vertical asymptote. X equal to negative 3. X equal to negative 3. Okay, and then Y equal to 0. Okay, this one is Y equal to 0. Dekat pasti X lah kan. Y equal to 0. Okay, so macam mana kita nak lukis? Okay, so sebenarnya apa guna you belajar negative infinity dengan positive infinity tu? Okay, negative 3, fahamkan Okay, yang ni. Ni. Negative 3 from left. Graf you pergi mana? Graf you dekat, pergi ke negative infinity. Dia nak pergi bawah. Okay, negative 3 from right, dia pergi mana? Dia pergi ke atas. Maksudnya dia pergi ke atas, maksudnya dia akan approaching vertical asymptote tu lah.
Dia akan dia approaching vertical asymptote. Dan saya draw dulu anak panah. Nanti saya akan draw graf dia. Okay, 3 from left. 3 from left dia pergi ke bawah. Betul? Dia pergi ke bawah sebab dia pergi ke negative infinity. Okay, 3 positive. 3 belah kanan. Dia pergi mana? Dia pergi ke positive infinity. Dia pergi ke positive infinity. Alright? So dia pergi ke atas lah. Nampak tak tu? Negatif 3 sebelah kanan. 3 sebelah kanan dia pergi ke positive infinity. Kan? Okay, jelas kan? Negatif 3 sebelah kanan pun dia pergi positive infinity. Okay, dia macam tu. Okay, maksudnya dia akan cross dekat x-axis lah. Okay, macam mana nak tahu dia cross tak dekat y equal to 0? Dia samakan dengan 0 saja. Maksudnya x plus 1 over x squared minus 9 ni, you samakan dengan kosong. Ini kalau you crosskan, you akan dapat 0. So, you akan dapat x plus 1 equal to 0. So, x equal to negative 1. So, graf ni dipotong dekat x equal to negative 1. Dekat sini, negative 1. Dia potong kat sini graf you. Dia potong, dia akan naik ke atas lah. So, bila x 0, you akan dapat 1 over negative. Okay. Bila x 0, I nak tahu dia punya y-intercept. Bila x 0, dia akan dapat y equal to negative 1 over 9. Sinilah. So, lebih kurang. So, kalau you nak sketch graph dia, dia macam inilah. Dia akan approaching asymptote. Dia potong situ. Dia potong kat cx. Dia naik macam tu. Okay. Ini dia punya graf yang bahagian tengah lah. Nampak tak cara kita faham? Kemudian untuk x approaching to negative infinity, maksudnya dia sama ada bila negative infinity dia dekat dengan kosong kan? Dia sama ada dekat dengan kosong daripada atas ataupun daripada bawah. Okey, ini pun sama daripada atas ataupun daripada bawah. Tetapi sebabkan ini anak panah dia ni pergi ke bawah, so kita tahulah graf dia mesti berada dekat sini. Graf dia mesti approaching macam ni lah. Mesti macam tu. Dia takkan beratas sebab dia pergi ke negative infinity dan dia juga tidak potong, tidak cross y equal to 0. Sama macam ini. Ini pun dia graf dia melengkung macam ni. Macam mana saya tahu? Kenapa dia tak macam ni? Sebab ni anak panah ni. Sebab 3 sebelah kanan dia pergi ke positive infinity. 3 sebelah kanan pergi positive infinity. So dia berada dekat sebelah atas. Dia potong tak y equal to 0. Kita dah check. Dia potong satu point je. X equal to negative 1 je. Dia potong. Satu point je dia cross. Titik lain dia tak cross. Itu cara kita nak sketch graph. So inilah dia graph yang kita nak untuk function x plus 1 over x squared minus 9. Okey. Jelas tak? Apa nak tanya pasal graph? Graph ni pun dia boleh tanya. Sir. Ya. Boleh ulang tak yang macam mana nak dapat yang dia potong garis tu? Dia potong garis, okey. Apa ni? Vertical asymptote, graf memang takkan potong. Dia hanya akan approaching je. Dia akan mendekati je untuk vertical asymptote. Tetapi untuk horizontal asymptote, kan horizontal kan garis dia y equal to 0 ni. Y equal to 0 kan dia punya horizontal asymptote. So function kamu tu, you samakan dengan kosong lah. Dengan garis y tu. Kalau you dapat y sama dengan 2, function you tu you samakan dengan 2 lah situ. Itu je. Maksudnya you samakan dengan sekarang ni sebab you punya horizontal asymptote y equal to 0. That's why dekat sini saya samakan dengan kosong. Kalau you punya horizontal you y sama dengan 2, nilai tu ni 2 lah. Okay, you samakan dengan nilai tu. Then you selesaikan. So kat sini saya dah cross. Ini yang bawah ni kalau cross naik atas dapat kosong juga kan. So x plus 1 equal to 0. So selesaikan x equal to dapatlah x equal to negative 1. So kita tahulah bahawa bila x negative 1, y dia 0. Bila x negative 1, y dia 0. So dia akan potong negative 1, 0 sini. Ni adalah titik negative 1, 0. Dia akan cross dekat situ. So you punya horizontal ni dia akan potong satu point tu je. Dia tak akan potong dekat point lain dah. Okay?
That's why lah bila you nak sketch graf yang melengkung ni, you dah tahu figure sebelah kanan dia akan naik ke atas. Kan? Yang horizontal ni kita tak tahu horizontal ni dia daripada atas ke daripada bawah ke kita tak pasti. Tapi disebabkan ini naik ke atas, takkanlah dia graf dia macam ni kan? Macam tu kan? Tak mungkin lah sebab dia tak potong. Dia tak potong graf tu. Okay? So apa yang kita boleh simpulkan, okay, apa yang kita boleh conclude, graf dia memang akan berada di sebelah atas garis asimtot y equal to 0. Okay, so inilah dia punya graf lah.